سلام طعنا هابلنا زي خبركم تخاتلتنا ساعات زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم مسينا لنا فلمواقن قند رستاتهم سراويت إيرترا لومون كأمريت تجراي ملكاو زقل زينا وسيم عززت سراويت تجراي ناب جنبارات كبتن وخمس تجاورو زقل زينا وسيم وجوال كايت مقصال سعيبو صنفني حياتات يبتاتن وخمس لو تحبيرهم ناب دوبات تجراين إيرتران كأتو استدالو سراويت بلسقنا عمل لأمواسن تجراي كامزلو زقل زينا وسيم زبلون كالوتنا لونا حج دما ناب زرزرهم سراويت إيرترا لمون كأمريت تجراي ملكاو زقل زينا وسيم መንግስት ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ለአላውነት ኢትዮጵያ ወሪሩ ሒዝሎ በመባል ናትናይ ትግራይ መሬት ከመጀመር ውግእ ክጥቀመሉ ይትልማሎ እንዳተባለ ዝቃላሕ ዘሎ ኮይኑም በወገን ሰራዊት ኤርትራ ድማ ካብ ትግራይ መውፃእ ምጅማሩ ዝወፅ ዘሎ ዜናታት ይሕብሮም ቀድሚ ሕዚ ብኢሮብን ካልኦት ቦታትን ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ መውፃእ ከም ዝጀመረ ክግለጽ ድሕሪ ምጽንሖም ብዙሕ ዘካትዕ ጉዳያት ክልዓል ምጽንሑ ዝዝከር እዮም لو مدما نا إيرترا سراويت كابتا تقاصير وازنا برزالان بس ختما وسيولم قدم حزي مريتنا أيوب مبال أب وزنا برو تقارون ديموغرافي تغيرهم كسقوقو دحر مقبار محدر ناب إيرترا توسير زنا بر ختما زالان بس لومي بشعبيان تلايق على زبل حابريتا تزرقي حلم كابتوم صمدو بزبل سيامة زفلتون عرق تقراين إيرترا مرحتو مخانم كابز زرون حارز خونه دقاف حوحات أكتيفيست لفعاتي بتسفام تمالي مريت تجراي نصا خمس وصه اقالي حلم كما قلال صاعت اكتيفيست دوما سراويت ኤርትራ انت سلام كبل بفقارو مريت تجراي زخونه بعدما لقيو خمس وصه قاليسيوم اذا حبريت ادما تاوانا مكاتعتነት ومغيرتن زخونات ከተማ ዛላምበሳ መልቃው ዘበስር مخانو ينገረሎም سراويت إيرترا أزو سانا توسن دما بحزب تقراين زلعال زلو حتو تخكلن عرقين مرقاسيون داتا بحاله يحبر علم كم زفلت بوزحات لهيقات تقراين زبز حزب تقراين مس إيرترا زقبر زلو عرقين كابد للسلام استلعال زي كونس سمدو نخيناتيو بمبال يقلسو زلو خينم مخنياتو دما إسياسا فوركي دلاي سلام انتزخون مريت تقراين ليقون أو بيت سراويت إيرترا زلو سبيلات تقارون بملك عيوخ جمر زلو زبل حساب كقربو صانيحهم يوم بتوساهون التجمير زل صمد زبل سيامه زل وخيد عرقم نسلام اللمعات نمبر نخينات كيخونه صاوعيت كجبر صانيحهم بمسارات زوم صاوعيتا دما سراويت ኤርትራ انت سلام كبل مريت تግራይ ለይቁዝ ወጽ ዘሎ ኮይኑ ሓንቲ ካብዘን ካብ ኤርትራ ነጻ ዝወዛ ድማ ከተማ ዛላምበሳ ተረካባን ካብ ከተማ ዛላምበሳ ዝወጸ ሰራዊት ኤርትራ ሎሚ ካብ ባድመውን ክወጽ ተጽቢት ይግበረሉ ክብሉ ድማ ደገፍቲ እትጽምዶ አቃሊሖም አለውም ሰራዊት ኤርትራ ኩሉ መሬት ትግራይ በመልቃቅ ቅድሚ ኩናት ናብ ዝነበሮ መሬቱን ተመልሶም ትዕርቂ በብዙሓት ተጋሩ ከም ዝድገፍ ብስፍሓት ይቃላል بتوساخون بزتفرالي مخنيات اب ايد منغست ኤርትራ ዝነበሩ 31 ተጋሩ ካብ ዝነበሩ እስር ቤት ተፈቲሖም ናብ ትግራይ ከም ዝተለቀቁ ዝገልጽ ዜና ካብ ትግራይ ተሰሚዑሎም መንግስት ኤርትራ ኣብ ግዜ ወራር ትግራይ በዝተፈላልይ አጋጣሚ ካብ ትግራይ ጨው ሒዝዎም ዝኸደ ተጋሩም ሎሚ ናብ ዓዶም ክለቆም ምጅማር ሲዒቡ ድማ ዝናኣት ተግባር ምዃኑ እንዳተገለጸ ይርከብ ኣብ ቀጻሊ እውን ዝተጀሚሩ ዘሎ ምልቃቕ ተጋሩ መሬት ትግራይ ተጠናኺሩ ክቅጽል ካብ መንግስት ኤርትራ ተጽቢት ዝገበረሉ ጉዳይ ምዃኑ ይነገር በምክንያት ምጥሓስ ለዓላው መሬት ኢትዮጵያ ዝብል በትግራይ አንፈት ወገን ምኽፋት ዝጽዕር ዘሎ ኣብይ ድማም ቀዲሙ ዘፍሽል ተግባር ምዃኑ ይነገራሎም ምክንያቱ ድማ ኢሳያስ አፈወርቂ ሰራዊቱ ኣብ ውሽጥ ትግራይ እንድሕርሃልዮም ለዓላውነት ተዳፊሩ በዝብል ምክንያት ስርዓት ብልጽግና በአንፈት ትግራይ ናብ ኤርትራ ሓሲብዎ ዝነበረ ስጉምቲ ከም ዘትርፎ ስለዝፍለጥዮም ስለዚ ድማ አብይ አሕመድ መሬት ትግራይ ተጠቂሙ ንኤርትራን ሙቃዕ ሃሊኡ ምክንያት ይእልሽ ከም ዘሎ እንዳተሓበረ ይርከብ ፌደራል መንግስቲ ናብ ትግራይ ንምእታው ዝተዳለው ኣሽሓት ሰራዊቱ ኣብ መዋሰኒታት ትግራይን عفارن አዳሊዎም ከም ዘሎ ድማ ይሕበራሎም እዞም እግረኛን ሜካናይዝድ ሰራዊት ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ሒዙ ናብ ኤርትራ መጥቃዕት ንምፍናው ዝተዳለወ ከም ዝኾነ ድማ ይገልጾም እዚ ድማ ካብቲ በዓፋር ተዳሊ ዘሎ ኣሽሓት ሰራዊት ኢትዮጵያ ብተወሳኺ ካልእ ሰራዊት ምዃኑ ብስፍሓት ይነገራሎም ብልጽግና ሻዕብያን ተዳልዮም ዘሎ ውግእ ኣብ መሬት ትግራይ ከይካየድ ድማ መራሕቲ ትግራይ ውሕሉል ኣካይዳ ክገብሩ ጻውዒት ይቀርበሎም ኣሎም
አዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ናብ ግንባራት ክብተኑ ከም ዝተገበሩ ተሓቢሮም ብምኽንያት ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ዳርጋ ደው ኢሉ ዝነበረ ጥርናፈን ስልጣናን ሰራዊት ትግራይ ሎሚ ከም ብሓዱሽ ምጅማሩ ዝገልጽ ዜና ወፂኦም ከም ዝፍለጥ ውድብ ህወሓትን መንግስት ፌደራልን ቀድሚ ሕዚ ዝተፈራረምዎ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ሎሚ ኣንፈት ስሒቱ ንትግራይ ናይ ሰላሕታዊ ጽንተት መሳርሒ ከም ዝኾነን ብፍላይ ንውድብ ህወሓት ድማ ዘጥፍእ ምዃኑን ይንገረሎም ኩሉ ነገር ናብ ጥቕሚ ኩናት ዝነበረሉ ንኽምለስ ተባሂሉ ዝተፈረመ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ሎሚ ንኣብይ ኣሕመድ ጥራሕ ዝጠቕሙ ዓንቀጻት እቲ ውዕሊ ተግባራዊ ኮይኖም ዝተረፉ ካልኦት ድማ ክጓተቱ ክኢሎም እዮም ፌደራል መንግስቲ ብርክት ዝበሉ ሰራዊት ትግራይ በቲ ውዕሊ መሰረት ክሰናበተሉ ብዝሓተቶ መሰረት ዝተሰናበቱ ኮይኖም ብተወሳኺ ኣብ ምርኻብ ዕጥቂ ዝበዝሕ ከበርቲ ኣጽዋራት ትግራይ ናብ መከላኸሊ ሰራዊት ተዋሂቦም እዮም ይኹን እምበር ፌደራል መንግስቲ ብወገኑ ክገብሮም ዝነበሮም ጉዳያት ከም ምምላስ ዝተወረረ ግዝኣት ትግራይ ምምላስ ተፈናቀልቲ ዝበሉ ጉዳያት ከተግብሮም ኣይከኣለን ዘሎም ብተወሳኺ ድማ ሎሚ ውድብ ህወሓት ካብ ሕግን እቲ ስምምዕ ፕሪቶሪያን ወፃን እንትስርዝ ፌደራል መንግስቲ ቅቡል ገይሩ ከም ዝወሰዶን ካብ ሕጊ ወፃኢ ዝኾነ ውሳነ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ከስተኻኽል ከም ዘይከኣለን ይንገረሎም እዚ ኩሉ እንትገብር ድማ ካብ ዘይምፍላጥ ወይ እውን ካብ ሸለልትነት ዝተለዓለ ዘይኮነስ ኮነ ተባሂሉን ተተሊሙልን ብስርዓት ብልጽግና ዝፍጸም ዘሎ ምዃኑ ይንገረሎም ስለዚ ድማ ስርዓት ብልጽግና ሎሚ ግዜ ይገዝእ ኣሎ እምበር ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ብምሉእነት ከተግብር ድሌት ከም ዘይብሉ ዘመላኽት ይኽብሉ ተንተንቲ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ብተወሳኺ እውን ህልውና ብልጽግና ኣብ ልዕሊ ሞት ህወሓትን ምብትታን ህዝቢ ትግራይን ዝተመስረተ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ዝተነገረሎም ናይ ብልጽግና ሰባት ሎሚ ነዚ ከተግብሩ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ኣለዉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ሰላም ኣማራፂ ጸንቂቑ ንምጥቃም ዝጽዕር ዝነበረ ናይ ትግራይ ሓይሊ ድማ ሎሚ ብብልጽግና ተስፋ ቆሪጹ ትግራይ ንምክልኻል ናብ ዝኽእል ጉልበት ብምህናጽ ኣንፈቱ ኣዚሮሎም بمسارات زيد ما مبزحت يوم سر حملة يقوم زنبر عزز سراوي تجراي لومي ناب حد مدوام كمزتنكس عصو كاب تجراي سمعنا يحاضر ملاخت عزز سراوي تجراي سراوي توم كتناخرو كوراتن كفل سراويتاتن ناب زركو جنبارات كخرون تغيرو معلوم مخنياتو دمانات بسرعة بلصقنا زقاوح زلو ورخيناتن مفرحن تماطان مدلاو كم زليو سلازي تآمن اليوم نازي سعيو دما عز سراوي تقراي سراويتهم كتناخروم مسرعهم كمالون هلون حزب تقراي زرقاقص حايلي خهانسون تأزيزو معلوم بتوساخون قداي زوا معراب تقراي آبز حزنا يورحين آب تقراي نمملات زخل آنفت بمرحت سراوي تقراي كم زوسا تحابر لهم هلو كنتات مزابل تأدهبو تزوصان فزوا معراب تግራይ ወይ በኃይሉ ወይ ብጽዕንቶ ኣብ ልዕሊ ፌደራል ኣብ ወርሒ ሰነ ነጻ ክወጽእ ውሳነ ተዋሂብሎም ነሲዕቡ ሎሚ ናብ በግንባሩ ዝተዋፈሩ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ቀረባ ዞባ ምዕራብ ነጻ ክወጽኡን ነዚ ዝኸውን ምድላው ድማ ክገብሩን ተነጊርዎም ከም ዘሎ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድም وقوال كايت مقصال سعيبو صنفنيا حيلتات يبتاتنو خمزلو تحابيروم جنرال مقبين هزب تقراي ابزم محلالفو ملقتي سرعات بلصقنا بوعلي بريتوريا مسارات غزاتنا خملسلنا اي كالن تمزابلتون ابزلو خيندانا متو حامشاي كرمتي ابسقاي كحلفو تداليو مالو خبل غاليصوم جنرال مقبي وسخو بابي احمد زمراح سرعات بلصقنا تقراي بخساره حيزوم حزبنا ناصنتنا هالو سراويتنا بتينا ايدنا خنهب يصبينا له ازي فصم زي يخون حلم بلصقنا يخبله تارير ملختي ام حلالي فلام ስለዚህ ድማ ሰራዊት ትግራይ ዝቃለስ ዘሎ ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰል ክኽበርን ምግባር ስለዝኾነም ህዝብናን ግዛኣትናን ናብ ቅድሚ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ዝነበረ ኩነታት እንተ ዘይተመሊሱ እንፈትሖ ቃልሲ የለም ጸላትና ከም ዝብልዎ እውን ኢድና ዓይን ህብን ክብል ጀነራል ምግበይ ንሰራዊት ትግራይ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፈ ተፈሊጦም ጀነራል ምግበይ ኣብ መወዳእታ ዘመሓላለፉ መልእኽቲ ደመኛት ጸላት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጦርነት ዝኸፍቱ እንተኮይኖም ዓርስና ንምክልኻል سراويتنا كل عينت مدلوات كنقبر كامزي قبا قاليسلام بازي نقر زدنقص بلصقنا بعفار ناب تقراي زاتو زنبرا شغطات كامز عاقتن بفلاي دما اتكل 90 زنبرو نقارون خبير كسارا خامز تقالعون تفليتهم
بمنግስት ዓፋር ዝእዘዙ ፖሊስ ዓፋር ነቲ ናብ ትግራይ ዘእቱ መስመር ካብ ዝዓጽዎ ዛጊድ ክልተ ሰሙን ዘቁፀረ እንትኸውን ብጀነራል ወዲ ወረደ ዝምራሕ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ግን ዝምታ መሪጹ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሎም። ጀነራል ወዲ ወረደ ናይ አብይ አሕመድን ብልጽግና ኦሮሞን ተላኣኺ ምዃኑን ካብ ጌታቸው ረዳ ብዝኾነ ይኹን መዐቀኒ ከም ዘይፍለን ፍልፍላት ይሕብሮም። ሓደ ሓደ ፍልፍላት ከም ዝገልጽዎ ብአብይ አሕመድ ዝምራሕ ስርዓት 4 ኪሎም ናብ ትግራይ ዝኣቱ ሸቐጣ ሸቐጥ ዓፋር ዝዓጸዎ መራሕቲ ሕወሓት ካብ ፍቃድ ፌደራል መንግስት ወጻኢ ብዶብ ዛላምበሳ ናይ ንግዲ ርክባት የካይዱለው ብዝብል ከም ዝኾነ ገሊጾም። እቲ ዝተዓጸወሉ ምኽንያት ብዘየገድስ ትግራይ ዳግማይ ናብ ዕጽዋን ክባን ስለ ዝኣተወት ኣብ ትግራይ ሕጽረትን ናህር ዋጋ ሸቐጣ ሸቐጥን ከየስዕብ ከቢድ ስጋት ፈጢሩ ከም ዘሎ ፍልፍላትና ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ሱዳን ዝጸንሐ ሰራዊት ትግራይ ዕሱባት ብልጽግና ዝኾኑ ዕጡቃት ይጸራርጎም ከም ዘለዎ እንዳተጸብጸበ ይርከብ። ሕጂ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተረኸበ ትኩስ ሓበሬታ ከም ዝገልጾም ውግእ ወልቃይት ምቕጻሉ ስዒቡ ጽንፈኛ ሓይልታት ይበታተኑ ከም ዘለው ተሓቢሮም። ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ምዕራብ ትግራይ ኣይንወፅን ኢሎም ክፍክሩን ተጸንሕኳም ሕጂ ግን መብረቃዊ መጥቃዕቲ ሰራዊት ትግራይ ክጻወርዎ ስለ ዘይከኣሉ እግሮም ናብ ዝበርሖም ይሃድሙ ከም ዘለው ተፈሊጦም። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልብና መስገን